मोबाइल खुलले गोटे एडवर्टाइज आसुची समस्त आसुथिबो नहीं कौन मोदी सरकार मोदी की गारंटी हो तो देखता था नहीं ता बचे नवीन सरकार करो एडवर्टाइज ये 5T बोली ना आसुची कि नहीं कि सुनी कि नहीं हां टिके टिके को आउ थरे बीजेपी को वोट दियो आउ थरे नवीन पटनायक को वोट दियो केते टंका खर्च करूचंती कोटी कोटी टंका खर्च करूचंती कोन भाई आउ थरे इलेक्शन जितू बोली कि केते टंका काई केते खर्च कर पैसा अछि ता गदा गदा टंका अछि गदा गदा पैसा अछि खर्च करवा निजर ना को बड़ करवा पई से माने चाहउछन आमो पाई कहबा पाई की अछन बागरापरी गोटे चर्च अछि बहुत सुंदर चर्च तो कहबा पाई की अछन कि मोर पाई कहबा पाई की अछन आपण पाई कहबा पाई की अछन एठी हम जो पढ़लु आमे से कौन कहउचंती से कहउचंती 5 पद में पढुची एणु तुम्भे जाफो को लोक पठेई सिमोन को डकई आनो के कहउचंती एटा दूत कहउचंती से जगह रे जणे पास्टर अछंती प्रेज द लॉर्ड से पास्टर को किए जानी नांती से पास्टर विषय किए प्रचार करू नांती मात्र सिरा भलो पास्टर गोटे भलो आत्मिक पास्टर मात्र तो किए जानी नांती किए कहू नांती ताकू मात्र ताको विषय किए कहउचंती दूत कहउचंती प्रेज द लॉर्ड केते बढ़िया बहुत एनकरेज लागे बहुत उत्साह लागे जो वाक्य गुडी को आमु किए जानी नांती आमे एम्ति गा गळी रे रहू आमु के चिन्ही नांती मात्र स्वर्ग परमेश्वर आमु चिन्ही से आमो पाई बागरा चर्च पास्टर मु के चिनिची मु पुजेरपुर चर्च पुजेरपुर चर्च पास्टर के चिनिची हमर साही रे हमर कोरापुट रे हमु के पचारू नाहंती हमु कहउछन ओ ए पाइप काम करबा लोक इलेक्ट्रिक काम करबा लोक एठी को मीटर रीडर ए माने ए सब करबे हमु के पचारू नाहंती मात्र हमु के न पचारले कोनला परमेश्वर लोक मान को दूत पठे कहउछन का को डाकबो मीटिंग पाई कागु प्रचार करबा को डाकबो को चर्च को जीवो के कहउचंती स्वर्ग परमेश्वर दूत पठे कहउचंती जाओ 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 तुम्हें जाफो को जाओ सिठी जणे को घरे सिमोन अछन ताकू तुम्हें डके कि ना आनो तांको ठारू तुम्हें वाक्य सुनो सिते व्यस्त हेबार किछि नै प्रिय माने आमे प्रभुन को ठारे स्थिर होइक ना रहिबा आमगु के जानंतु कि न जानंतु आमटा नेटवर्क थाउ कि न थाउ आम पाखरे बड़ो पास्टर डिग्री थाउ कि न थाउ मातो स्वर्गर परमेश्वर आम सहित अछंती आम सहित से वास करूचंती एइटा से कहउचंती पितर जानि नांती आगे कर्नेलियो एते बड़ लोक पितर को जणा नै मात्र दूत कहउचंती तुमे का को डाकबा पई जीवो के एडवर्टाइज करूचंती पितरंकर दूत माने बिना मूल्य रे स्वर्गर परमेश्वर आमो पाई एडवर्टाइज करबे तुमे काहा को डाकबो आसदा दिन मान करे एई स्थान रु परमेश्वर अनेक सेई प्रकार लोक मान उठिया गता दुनिया जानि नथिबो आ तो स्वर्ग जानि थिबो आ स्वर्ग डाकी कि ना आमे अनेक वर्ष हला आमे इलेक्ट्रिक काम करूछु पाइप काम करूछु आमे केबे काहा को मागबा पाई जाई न आमे केबे का काम दियो बोले आमे जाइनु मात्र लोक माने हम फोन कर डाकुचंती के कहउचंती आमो पाई के ना भाबंतु नाही मो गोटे गरीब पिला मो पाकर बापा नांती बापा थिले मिसा भलो बापा नांती से माने मोर जत्न नै पारबे नाही से माने को बापा अछि बोल ताके ऊपर कुठी गले ताकर मां अछि बोल ताके ऊपर कुठी गले ताकर मामू अछि बोल ताके ऊपर कुठी गले हम बार के नतले कोनला हम स्वर्गस्थ बापा अछंती से हम को ऊपर उठेबा पाई चाहउछंती एठी देखंतु कर्नेलियो के पितर के कागु जानि नांती मात्र परमेश्वर कहउछंती एते बड़ बड़ दास अछंती सेठी पूरा कनाना कयाफा महाजाजक अछंती पूरा डिग्री धारी से विश्व बटंती ओ से महाजाजक अछंती तांको पाखु कोना जाओ जाओ तांकु डाको मात्र कागु डाकु कहउछंती पितर को काहे कि
पितरଙ୍କ पाखरे परमेश्वरଙ୍କ वाक्य रहिछि पितरଙ୍କ पाखरे परमेश्वर आत्मा रहिछि पितरଙ୍କ पाखरे से अभिषेक रहिछि ते पितरଙ୍କୁ डकै किना पठौछन्ति आज आमे गा गहली रे रहउछ ए स्थान नेटवर्क सुविधा नहीं इलेक्ट्रिक सुविधा नहीं आमे व्यस्त हेबा दरकार नहीं आमे परमेश्वरଙ୍କ प्रति गोटे सिद्ध अंतःकरण रे बंचबार आवश्यक रहिछि बंचर हम की हम पे के कहबे नहीं हमर सरकार एते एते टंका खर्च करी केते बड़ बड़ फ्लैक्स लगाइछन्ती बड़ बड़ फ्लैक्स रे बड़ बड़ पोस्टर लगे कोटी कोटी टंका खर्च करी हमर सेति पैसा नहीं आमे निजको आमे देखेबा पे जदी आज हमर पैसा थांता आमे निजको देखे थांतु बले छोटिया चर्च रे बसिन थांतु बड़ बड़ चर्च रे वक्ता हे किना बड़ बड़ जगह रे वक्ता हे जाई थांतु आमे देखुची मु आंतु तो मोठार मिसा भलो वाक्य जणा नहीं मु जेंती प्रचार करूची ए भेंडिया सेती प्रचार करी जानि नहीं मात्र एते बड़ बड़ जगह रे आंगु डकाउछंती मते काहे डाकु नांती चिमराई था तांको बे कोइबा लोक अछंती आमर अंक सेमती आमर समको सेमती आम दुखर विषय कोन आमर चर्च रो लोक माने आमर मेसेज टी का पठौ नांती आमर पास्टर को मेसेज टिके सुनो आमर आज्ञांकर मेसेज टिके सुनो एटा बेबेटी दुख लागे ता काहे कि छटपटी जाउ तू जो काम मु पितरंको पाई कली से काम तोर पाई मधे मु करि परबी मोर से सामर्थ अछि व्यस्त हेबा दरकार नै हमरो पुओ झियो माने मध्य पवित्र जीवन यापन करूछंती अन्य मान को झियो मान को स्टाइल मारू नांती अलगा झियो मान को ड्रेस पिंदु नांती भल्लो ड्रेस पिंदी अछंती से मान को मन मध्य तार विभागर हेउची तार विभागर होउची तार विभागर होउची मोरटा काहे कि हो नै चिंता थिबो हमर मध्य टिके आमे व्यस्त छटपट हेबा नै प्रभुंको पाखरे स्थिर होई के लागि रहिबा रिबिका कुडी थिला से उर देश रे थिला ईसा कुडी थिला किनान देश रे थिला उर किनान देश पाखा पाखी 3000 किलोमीटर डिस्टेंस मात्र परमेश्वर एलियाजर को उर को नहीं गए प्रेज द लॉर्ड सेही जगह रिबिका अछि तो रिबिका परी आमे प्रभुंको पाखरे स्थिर होई कि नथिबा पूरा उदल छटक हेबा कथा नै याडे सियाडे बारे मु केमती हेले कर देबी केमती हेले कास पळेबी एटा चिंता कर निजो को उठेबा पाई चिंता करो नै परमेश्वर कहचंती आमे तुमको उठेबा आमे तुम ऊपर को नेबा चिंता करिवार आवश्यक नै लोक मान को देखि किना तांकर सीटा अछि तांकर सीटा अछि तिने कोन हैला आम पाखरे हमर परमेश्वर अछंती से हमको उठेबे जेंती कहले जाओ तुमे कुटी को जाओ जाफो को जाओ जाफर जने व्यक्ति अछंती तांको नाला पितर तांकु तुमे डकाई आनो प्रिय माने से सेमती परमेश्वर हमको डकाइबे आमे तुनी ही नथिबा कथा आमे बण मोली नहीं जे बण रे फुटबू आ आमे बण रे आमे झाउली जिबू आमे बण मोली नाउ आमे सारण रो गोलाप ओटू आमे जोठी थिले मध्य हमर परमेश्वर हमको खोजी खोजी से स्थान को आसीबे सेमती महान परमेश्वर को सेवा करूछु तबे आमे कोनोसी विषय आमे छटपट हेबा कथा नै छटपट हेबा कथा नै अनेक समय रे के गोटे बड़ घर बांधी दोचंती बड़ घर बांधी दोचंती आमठु जूनियर माने से माने बड़ बड़ घर बांधुचंती हमको नाही किछि व्यस्त हेबा दरकार जहा दरकार जेते बेले दरकार परमेश्वर हमको जगे हमर परमेश्वर सेते महान परमेश्वर गुटे द्वितीय वंशावली पुस्तक 16 अध्याय वाक्य पूरा उत्साहर वाक्य 16 अध्याय 9 पद कारण सदा प्रभु को प्रति जो मानकर अंतःकरण सिद्ध थाए हां का प्रति परमेश्वर को प्रति पाखरे बसवा लोक को मोर अंतःकरण सदा प्रभु को प्रति सिद्ध अछि सदा प्रभु प्रति सिद्ध अछि प्रिय बने एही स्थान रे आमे खाइबा पय आसुन एही स्थान रे आमे काको देखबा पय आसिना एही स्थान रे आमे कोन पय आसुछु आमे परमेश्वर को पय आसिछु आमे परमेश्वर को पय आसिछु मु सोमवार दिन कहउथिली बाइबल स्टडी रे अन्य लोक माने हाट को जाउछंती अन्य लोक माने खेलबा पय जाउछंती अन्य लोक माने टीवी देखुछंती आमे काहे के स्थान रे सब काम दाम छाडी किना आमे आसिछु आमे
कहीं आसीचु हमको टीवी नहीं कि हमको खेलबा पे जो जगह नहीं कि हमको कोन मोबाइल नहीं कि हमें मतलब कहीं हमें आसीचु कारण जो समय आम नर्क आड़ को धाऊलु नर्कर पथरे थिलु आमको रक्षा करने टीवी आइला नहीं आमको रक्षा करने मोबाइल आइला नहीं आमको रक्षा करने फुटबॉल मैच आइला नहीं आमको रक्षा करने को आम परमेश्वर आइले से आमको आसिक उद्धार कले सब काम छाड़िकिना आज काम जो समय आम नर्क आड़ को धाऊलु से समय रक्षा करने उद्धार करने ये सब विषय गुड़िक आसला नहीं किए आसले से समय आम परमेश्वर आइले आम से जिरीहर पदारे छटपट 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 होतिलु से आसले द्राक्षा रस लगे आम क्षत को पुछले तांकर गधरे बसैकिना आमको पांथशाला नैकिना आमको रखिचंती ए पांथशाला को आमको आनिचंती तेरे आज आम अनेक काम अच्छी सब काम थिले मध्ये आम छाड़िकिना प्रभु को पाखे कहीं आसचु प्रभु तुम्हें रक्षा करिछु तुम्हें बंचैच मोर अंतकरण तुम पाई सिद्ध मते पुओ न हो मते झियो न हो मते घर न हो मते गाड़ी न हो मात्र मते रक्षा करवा परमेश्वर तुम्हें से मोर अंतकरण तुम पाई सिद्ध अटे प्रेज द लॉर्ड ताको पाई सिद्ध अछि प्रिय माने हमर अंतकरण को परमेश्वर का सिद्ध कर रखंतु प्रभु को आड़ को रखंतु एटा से कहउछंती जो मानकर अंतकरण हमर बागरा चर्च रो अंतकरण परमेश्वर को पाई संपूर्ण सिद्ध आमे रखबा आमे अन्य पाई सिद्ध नै आमे आ परमेश्वर को पाई सिद्ध प्रभु मोर अंतकरण तुमर पाई आगा प्रभु तुमे जदी एटा चिरबो तुमे देखबो ए भितरे केवल तुमे अछ तुमर चिंता तुमर भावना अछि आ दुनिया रो कुट कपट मु रखी नै एटा से कहउछ जो मानकर अंतकरण का प्रति सिद्ध परमेश्वर को प्रति सिद्ध तावच कोन लिखा जाउछि सेमानकर विपक्ष रे नै सेमानकर सपक्ष रे आमर परमेश्वर जे कि स्वर्ग सिंहासन बसिचंती से कहउचंती जो मान को अंतकरण तो टाउन रे थाओ गां रे थाओ शिक्षित थाओ अशिक्षित थाओ तुमरो अंतकरण मो प्रति सिद्ध का प्रति परमेश्वर को प्रति से माने गोटे मस्त बड़ युद्ध चलीची से युद्ध हेई पारु नै गोटे व्यक्ति आसिकिना से कहउची इस्राएल लोक मान को इस्राएल परमेश्वर को गाली दउची किए से गोलियात आसी गाली दउची सेते बेले कार अंतकरण परमेश्वर पर सिद्ध नथिला मात्र ए दाऊदंकर अंतकरण परमेश्वर पर सिद्ध थिला तू मोर बापा को गाली करले मु सुनबी मोर मां को गाली करले सुनबी मते गाली करले सुनबी मात्र मोर परमेश्वर को गाली करले मु सुनी पारिबी अंत कष्ट लागु बाधु लागु मोर परमेश्वर को तू अपमान करबू तू गोटे असुनत लोक तू गोटे विजाति लोक मोर सर्वशक्तिमान परमेश्वर को तू अपमान करबू एटा बाधी गला एटा होची परमेश्वर को प्रति अंतकरण सिद्ध जेतबेले हमर साइरे देखे के मद पीथिबो को ख्रिस्टियन लोक मोर हृदय कांदी दिबो जुआ खेलुथिबो हृदय कांदी जीवो गंडगोल लागुथिबो हृदय कांदी जीवो प्रिय माने एटा होची अंतकरण सिद्ध अंतकरण दाऊद को बाधुची कष्ट लागुची मोर परमेश्वर को ये गाली करबो किए ये देखबा बुझना तू लंबा अछु मोरठू मात्र मु जानी छी तोर साइड तोर देवता मान थिले जे किछ काम देबो नहीं मात्र मोर साइड मोर परमेश्वर ठिया आइछ से परमेश्वर मु पे ठिया आइतो बले ए गोलियात को मुते डरबार नै किए रे तुई बोले से बाहर अछि एटा हला अंतकरण सिद्ध परमेश्वर सिद्ध अंतकरण परमेश्वर प्रति जो मान को अंतकरण सिद्ध का प्रति परमेश्वर आज सेंती पालकों को लोक देखबा पाई जाओ आज ये बागरा चर्च देखबा पाई जाओ ए गार चारिया लोक बा देखबा पाई जाओ सेमिति पालक ओ आगो पाखरे गाउन नै आगो पाखरे डिग्री नै आगो पाखरे भलो गाड़ी नै मात्र मु जानि छी आगो सुदा परमेश्वर अछंती एटा देखबार अछि हमर परमेश्वर हमर साइड रे ठिया आइतबा लोक को देखबा सब लागबो रे एमान सुदा लागबो नै काहे कि लागबो नै एमान को पाखरे चेयरमैन रो हाथ नै कि सरपंच रो हाथ नै एमान को पाखरे है परमेश्वर को हाथ अछि एटा हला कथा प्रिय माने एमिति परमेश्वर सिद्ध प्रिय माने आमर अंतकरण परमेश्वर सिद्ध से गलिया सामने ठिया आइतले मध्य ए दाऊद को किछि विचलित करू नै काहे कि
मु कार ठकी खाई नहीं कार जुरी खाई नहीं मु सिद्धतार बढ़ुची और तुम ना भी अपमान देव मु तुनी बसिथिबि एठी राजा साउल से किछि करू नाहंती कि अन्य सैन्य श्रेणी माने किछि करू नाहंती मात्र दाऊद को बाधिछि सेदर परमेश्वर देखले ओ आकु बाधि जाउछि मते गाली कले आकु बाधुछि कि सेटा हला कथा सेटा जेतबेले आपण मानकर कार स्वामी स्त्री गंडगोल लागले तो एते बाधे कष्ट केते आमे शिखेबु आरी केते आमे कहबु बेले बेले से सब जगह लागे कारण हमर अंतकोण सिद्ध खाइबा को नथाओ तुमर घरे पिंधबा को नथाओ मा शांति रे मिसी कि ना थाओ हां भात लुण मरच लगे खाउतिबो देखले हमु कांद लागबो नै मात्र सब थिबो अशांति ये तांगर घरे सिए तांगर घरे ए सब गंडगोल पुओ मानकर जीवन शैली सेंति थिबो केते खराब लागबो देखा जो मानकर अंतकरण सदा प्रभु प्रति सिद्ध थाए से सपक्षता पढ़ आपण को बलवान देखाइबा पई प्रभु चाहुचंती से केते बलवान से देखाइबा पई चाहु केमति देखाइबे से ताहांकर चक्षु आमर देइकिना देखाइबे आम द्वारा देखाइबे बड़ बड़ धनी ख्रिस्टियन माने जो माने की धन अच्छी संपत्ति अच्छी तांको घरे भूत लागले हमको डाकुचंदे आमे अशिक्षित लोक जाक तुमे छोड़ो न तुमे प्रिय प्रभु को लोक हमर परमेश्वर सेमति परमेश्वर हमर परमेश्वर हमर सपक्ष और आम सपक्ष रे आपना को बलवान देखेबा पाई चाहछन मते सीटा गोर बांचा प्रभु ए पूजारीपुट रे अनेक बड़ बड़ लोक मान को देखिचंती प्रभु गोटे सत्य परमेश्वर को सेवक को देखबार समय आसी कहिबार छी ये सत्य परमेश्वर को सेवक आगर परमेश्वर सत्य एटा एमिति आमे चलवार अछि आमे हमर ए प्रकार जीवन शैली लोक देखबार छी केते बेले हेबो जो समय रे हमर अंतकरण परमेश्वर को प्रति सिद्ध रहिबार अछि सिद्ध प्रभु तुम प्रति मोर सिद्ध एमिति रहिबार अछि ताबचे कोन लेखा जायछि सेमानक सपक्ष रे आपणा को बलवान देखेबा पाई ताहांकर चक्षु पृथ्वीर सर्वत एड़े तेड़े दौड़ाई प्रेज द लॉर्ड कोन करे चक्षु पृथ्वी रो एने तेने दौड़ोई काहा को खोजुची जो मान को अंतगण परमेश्वर प्रसिद्ध से देखुचंती बागरा चर्च को देखुचंती किए सेमती व्यक्ति अच्छा रविवार दिन सकाळे जो मान अंतगण सिद्ध से मान कहबे ने वर्षा ही गला कहबे नहीं आज बेसी खरा आज बेसी शीत लागुची थाउबे मो आज हां अनेक लोक को प्रार्थना न आसवा पाई बहाना दरकार कौन करबा हमर गाँ रे भोजी तो भोजी रे कितला ने राती सारा डेक लगाई देतिले मोर कानो राय राय हेला सोई पारली नहीं एमती ख्रिस्टियन हमको दरकार का नहीं प्रिय माने एमती ख्रिस्टियन हमको कौन दरकार अछि नहीं आज उठानी भोजी बोले आइबे नहीं आज विवाह घर बोले आइबे नहीं आज हमको बोले आइबे नहीं एते एक खाइरा डुगरा जा को हम छु के जे आमे एक भोजी भात छाड़ी कि ना आसी पारबो नहीं हमर चर्च सेमती नहीं हमर चर्च डिफरेंट चर्च हमर चर्च लोक मान को देखी ओ मु बहुत खुशी एती आत्मा माने मिसे देई छु प्रभु मु आश्चर्य जो समय रे हमर चर्च गरीब आम चर्च रे बहुत लोग बासन माजबे आ तार घर जाई कि ना बासन माजबे जेतबेले मु कोड मीटिंग जाउ जो सुनी देले से मान निजे पैसा देबा गाइबे नै अन्य हाथ रे पठेबे जाओ पास्टर आगे को देई दियो बाटरे गला बेले गाड़ी रे तेल पके बोल जण देबे आ जणे आनी कि ना देबे पानी पीबो भाबी ये 500 टका केते पानी पीबो भाबी 500 टका पानी पीबार एटा 500 टका पानी हेपी हो भले सेमान गुरु दान भले देवार शैली सेमान बाइबल पढ़ी जणा नहीं
ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଚର୍ଚ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବେ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ ଅଛି। ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ସେମାନଙ୍କ ନିରୀହ ବିଶ୍ୱାସକୁ ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ସେମାନେ ଡାକିବେ ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଆମ ଘରକୁ ଟିକେ ଆସ ଟିକେ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଅ। ଖାଲି ଡାକବାଟା ହେଲେ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ମାତ୍ର କଣ କରିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ସରୁ ସରୁ ତାଙ୍କର ସେ ଚାଉଳ ଡବା ଭିତରୁ ପଇସା କାଢିବେ। ପଇସା କାଢିକିନା ଦେଲେ ମୁଁ ଧରିଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭାବିଲି କେତେ ଆଉ 200-300 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ଥିବ ବୋଧେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଦିଏ ଆସି ଘରକୁ ଏମିତି ଖୋଲୁଛି ଗୋଟେ ପରେ ନୋଟ 1200 ଟଙ୍କା ନୋଟ ବାହାରିଲା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ତୁମେ ଲୋକ ଘର କାମ କରିକିନା ବଞ୍ଚୁଛ ତୁ ପ୍ରତି ମାସରେ 1200 ଟଙ୍କା ତୁମେ କେମିତି ତୁମେ ଦାନ ଦଉଛ? ତୁମେ ଏମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ପାଇକିନା ମୁଁ ନିଜକୁ ଧନ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଛାତି ଫୁଲେଇକିନା ଆମେ ଏମିତି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ। ଆମକୁ ଉବଡ ଖାବଡ ବିଶ୍ୱାସୀ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ଅରିଜିନାଲ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଏମିତି ଅରିଜିନାଲ ବିଶ୍ୱାସ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କହୁଛୁ ଆମେ ଯେଡେ ବଡ ମିଟିଂ କଲେ ମିଶା ମିଟିଂ ରେ ଟଙ୍କାଟି ଆମେ ଏମିତି ଡାବା ବୁଲେଇ ଦାନ ମାଗିବୁ ନାହିଁ। କଣ ପାଇଁ କହିପାରୁଛୁ ଆମେ ଏଇଟା? ଆମକୁ ସେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନ ଖାଇ ସେମାନେ ନ ପିଇ ଏଇଟା ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ଆମକୁ ଦେବା ଇଏ ଠିକ ରେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଦଉଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ମୋର ଗାଡି ଟିକେ ପୁରୁଣା ହେଇଗଲା କହିଲେ ମତେ ସେ ଭାଇ କହିଲା ତୁମର ଗାଡି ମତେ ଦେଇଦିଅ। ତୁମେ ପାଷ୍ଟର ହେଇକିନା ତୁମେ ପୁରୁଣା ଗାଡି ଧରି ବୁଲବ ଏ ନୂଆ ଗାଡି ଧରିକି ବୁଲ ବୋଲେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସୀ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମିତି ବିଷୟ ଗୁଡିକ ହେଇଛି। ଆମ ପାଇଁ କହିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ଦୂତ ଯାକ ଜଗିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ଯିବୁ ଆମେ ଏଇ ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, କେତେବେଳେ ପୂଜେରପୁର ଚର୍ଚ୍ଚ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ, ଏଇ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରଚାର କରିବୁ। ସେମାନେ ଜଗି ଅଛନ୍ତି। କେମିତି ଲୋକ ଜଗିଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନଙ୍କ ଅନ୍ତଃକରଣ ସଦା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରତି ସିଦ୍ଧ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୋର କେହି ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉ ଗାଁରେ ରହୁଛି ମତେ କିଏ ଖୋଜବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ମରିଗଲେ ମତେ ପଚାରବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ ଆପଣଙ୍କର କେହି ନାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବାନ୍ଧି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ୱର୍ଗ ଆପଣ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ନିଜର ଅନ୍ତଃକରଣକୁ ସିଦ୍ଧ କରି ରଖ। ଏଇ ଯୋଉ ଚର୍ଚ୍ଚରେ ଯେମିତି ସୁନା ପିଲା ପରି ବସୁଛନ୍ତି ଏତେ ଭଲ ବସୁଛନ୍ତି ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଜୀବନଶୈଳୀ ସେମିତି ଆମର ସାହିରେ ଜଣେ ଘର କାମ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କର ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଦୋକାନ ଅଛି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ସାମାନ ଯାକ ଘର ଚାରିଆଡେ ପକେଇ ଦେଇଛି, ବାହାରେ ଏକା ଅଛି। ପଚାରିଲେ ଜଣେ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସାମାନ ସବୁ ବାହାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି କଣ କିଏ ନେଉନାହାନ୍ତି କି? ସେ କହିଲେ ନାହିଁ ଆମର ସାହିରେ ଚୋର ଲୋକ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସାହି ଆମର ସେମାନେ କହିଲେ ଏ ସାହିରେ କେହି ମଧ୍ୟ ଚୋରି କାମ କରିବା ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ସାକ୍ଷ୍ୟ। ଆମର ବିଜାତି ମାନେ ଆମ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କେମିତି ପରମେଶ୍ୱର କେମିତି ଦେଖେଇବି? ତୁମର ଦେଇ ଦେଖେଇବି, ତୁମର ଦେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରିବି। ଏଟା ଆମର ପରମେଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ଲୋକକୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ତା ସପକ୍ଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଳବାନ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ପଢିବା ଆଦି ପୁସ୍ତକ 12 ଅଧ୍ୟାୟ 1 ପଦ 2 ପଦ ପଢିବା। ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ। ଏ ଉତ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁ ଅବ୍ରାହମକୁ କହିଲେ, ତୁମେ ଆପଣ ଦେଶ ଓ ଜ୍ଞାତି କୁଟୁମ୍ବ ଓ ପୈତୃକ ଗୃହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଆମ୍ଭେ ଯେଉଁ ଦେଶ ତୁମକୁ ଦେଖାଇବା ସେହି ଦେଶକୁ ଯାଅ। ଆମ୍ଭେ ତୁମଠାରୁ ଏକ ମହାଗୋଷ୍ଠୀ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିବା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ତୁମର ନାମ ମହତ କରିବା, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହେବ। କଣ ତୁମ୍ଭର ନାମକୁ କଣ କରିବା? ମହତ କରିବା। କିଏ କରିବେ? ଏବେ ଯାଇଥିଲୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁର। ମୁଁ କୌଣସି ଲୋକକୁ ଚିହ୍ନି ନାହିଁ, ଜାଣି ନାହିଁ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ବାରମ୍ବାର ମାଇକ ରେ ଆନାଉନ୍ସ କରି ଡାକୁଛନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ନିର୍ମଳ ଖରା ଯୋଉଠି ଅଛନ୍ତି ଏ ସାମ୍ନାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଏଇଠି ବସନ୍ତୁ। କିଏ ନାକୁ ଉପରକୁ ଉଠଉଛି? ଆମର ଆମେ ଉଠାଉନୁ ଆମ ନାକୁ।
आमर पाखे टंका नहीं शक्ति नहीं सामर्थ्य नहीं जे आमे आम ना गड़बड़ाइज कर ऊपर को उठाई देबू ओ निर्मल करा बड़ पास्टर तांकू डाको तांकू सम्मान दियो मीटिंग रे आगे बसाओ तांकू चेयर अरेंज करो एटा हमर परमेश्वर को से हमको डाकी चोदी हम ना को माटी रे मिसाइबा पाई नहीं कारण जो डाकले हमर ना तांकर ना सहित जॉइंट ही गला आ जेते बेले हमर तांकर ना को उठेबे हमर ना मते तांकर से उठबो मोर प्रिय माने एटा प्रभुंकर इच्छा से हमको डाकी चोदी हम ना को बदनाम करवा पाई नहीं हम ना को तळे पके दवा पाई नहीं हम साक्ष्य को नष्ट करवा पाई नहीं हमर ना को बड़ करवा पाई प्रेज द लॉर्ड हम ना को बड़ करी ऊपर को रखवा पाई एथि पाई हमको डाकी चोदी आम पाई से दूत पठे कथा कहूजे मु तो ना को उठेबी एटा हला हमर परमेश्वर हमर ना को धीरे 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 ऊपर को उठाउछथि आमे कोरापुट एडेबोट टाउन रे जो हमर चर्च को से ऊपर को उठाई जंती लोक माने हमर चर्च को ओडिसा रो अनेक जाने लोक माने जानु छंती काहे कि हमर परमेश्वर सेमति से डाकले आसो हम बाबू नाइ जिसु को पाकू आसले हमर एटा हे जीवो सेटा हे जीवो समको हे जीवो हमको के पचारबे नाही आमे हिंदू लोक जिसु को पाकू पळायले हमको के विवाह हेबे हमको के पुओ देबे हमको के झियो देबे अरे जे स्वर्ग देले तुम पाई गोटे स्वामी दे पारबे नै जे अपना पुत्र को दान कर दे तुम पाई गोटे स्त्री दे पारबे नै एमती परमेश्वर ना सेवा करूछु की से कहले आमे तुमरो ना को ऊपर को उठेबा केते ऊपर को उठेबा ते तांकर ऊपर रहला प्रेम से उठेबे आज अब्राहम को के जानि नै जिहुदी लोक मानकर मेन लोक किए मुसलमान लोक मानकर मेन लोक किए ख्रिस्टियन लोक मानकर मेन लोक किए कोन पाई सेंती कले से प्रभुंकर कथा सुनी किना से निजर ज्ञाति कुटुंब घर बाड़ी सब छाड़ी किना पळे आसले प्रिय माने आ जिसु को पाकू आसवा पाई लोक माने सो बाधा दो मु पळाय भी जिसु को पाकू बोले मोर कोन बड़ी इज्जत रहइबो तत कहि देबे तू मिसा डंबो होई गेलु कि रे तू हां एंती तो कहउछ ना एथि भाई लोक मान को डर ओहो जिसु को पाकू पळायले चाकरी मिलबो नै नी हमर कोटा पळेबो जिसु को पाकू पळे आसले हमको कियार विवाह बात हेबो तावरी हमको समाज बारी कर देबे एमिति करी कि ना आमे आसु जिसु को पाकू आमे निजर साक्ष्य आवर अछि जिसु को पाखरे न आइबा आग्रु आमे भलो थिलु ना एबे भलो अछु आमे आग्रह अवस्था केमति थिला हमर ना कोन थिला हमर हमको लोक माने कथा वार्ता केमति रे रा तू ता बे बाबुली कथा होतिले एबे केमति कथा होचंती गुड सम्मान रो सहित कथा होचंती काहे कि से प्रतिज्ञा करिसंती तो ना को मु सम्मान देबी तो ना को मु ऊपर को उठेबी एटा हमर परमेश्वर एमिति परमेश्वर को हम सेवा करूछु सेति पई आमे परमेश्वर को प्रति अपना अंतःकरण को सिद्ध रखिबा आमे जे प्रकार से पितर को कर्नेलियो कहले जाओ 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 मते वाक्य एते भलो लागे प्रभु मो पाई कहवा लोक किए नांती प्रभु मते टिके प्रोपोगेंडा करी ऊपर को उठेवा लोक किए नांती प्रभु मु एते सब सेवा कार्य करूची मात्र एते सब वाक्य प्रचार करूची मते किए प्रचार नांती से कहले देखे वाक्य गोड अछि एटा पितर को किए जानि थिले से तो फोन थिला ना कोन थिला सेते बेले मु दूत पठेली जाओ जाओ कर्नेलियो को टिके को गोटे भलो सेवक अछन प्रेज द लॉर्ड भलो सेवक लुचि किना रोंतु भलो सेवक होइतिबे परमेश्वर यथा समय रे हाथ धरि ऊपर को उठेबा परमेश्वर से उठेबे से केमती फास्ट कोन करन जानतन तो गीत संगीत पुस्तक 39 139 15 पद मो गोपନରେ ନିର୍ମିତ ଓ ପୃଥିବୀର ଅର୍ଦ୍ଧସ୍ଥାନରେ ସଞ୍ଚିତ ହେବା ସମୟରେ ମୋର ଅସ୍ଥି ପଞ୍ଜର ତମ୍ଭଠାରେ ଭୁକ୍ତ ନଥିଲା କେମିତି ତିଆରି କରନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଲୁଚେଇକିନା ତିଆରି କରନ୍ତି ଏବେ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକିନା କଣ କରୁଛନ୍ତି
ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତିଆରି କରିବେ ନା ଲୋକମାନଙ୍କ ଦେଖେଇ ଦେଖେଇ ତିଆରି କରିବେ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଏବେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସମୟରେ ପାଷ୍ଟର ହେଇନଥିଲି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ କହିବାର ଅଛି ପୃଥିବୀର ସବୁଠାରୁ ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଚାରକ ମତେ ହେବାର ଅଛି ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ଘୋଷଣା କରୁଥାଏ ବାବୁ ଇଏ 10th ପାସ୍ ହେଇଛି ଇଂଲିଶ ଫିଂଲିଶ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣା ନାହିଁ ଆକୁ ଇଏ କେମିତି ହେବ ମାତ୍ର ମତେ ସେ ଡିଜାୟାର ଅଛି ଯେ ପୃଥିବୀର ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଚାରକ ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ନମ୍ବର 1 ପ୍ରଚାର କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେହି ପ୍ରକାର ଗୁପ୍ତରେ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଗୁପ୍ତରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ କୋଇ ବାଗରା ଚୋର କି ପାଇଁ ଆସୁଛି ଆପଣ ଶିଖେଇବା ପାଇଁ ଆସୁନାହିଁ ମୁଁ ଶିଖବା ପାଇଁ ଆସୁଛି ଯୋଉମାନେ ପାଠ ଟିକେ ପଢି ନଥିବେ ଗାଁ ଗହଳି ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ପ୍ରଚାର କରବାଟା ଟିକେ ଶିଖିବି ବୋଲିକିନା ମୁଁ ଆସୁଛି ଆଉ ଶିଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଯାଇ ପ୍ରଚାର କଲି ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ଗୁଡ୍ ଫ୍ରାଇଡେ ଟାଇମରେ ଯାଇକି ପ୍ରଚାର କଲି ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ଉପରେ 7ଟା ବାଣୀ ପାଖାପାଖି 2 ଘଣ୍ଟା ଅଧେ କହିଲି ମୁଁ ସେଠି ପ୍ରଚାର ସରିଲା ମୁଁ ଫେରିଲା ବେଳେ ସେ ମା ଆସି ଧାଇଁ ଧାଇଁ ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯୋଉଠି ମିଟିଂ କଲେ ମୁଁ ଆଇବି ବୋଲୁଛନ୍ତି ସେ କୋଉଠି ମିଟିଂ ଆମେ କରୁନୁ ଆମେ এইটা তো আমার মিটিং আর মিটিং রে আটবার কি প্রচার করবো তার এই প্রচার সেটি কলে তো কাবা আইবে সেমানে আরে হিন্দি প্রচার করছো তুমি হিন্দি প্রচার তুমি শুনিনু কেবে সেমানে কইবে প্রিয় মানে আমি কোন যে শুনি শুনি অভ্যাস হয়ে যাইছি গা কনিয়া তোমার লাইছি কি এটা আমার অসুবিধা কোন ଆମେ ଆମ ପାଖରେ ଯୋଉଟା ଅଛି ନାଇଁ କି ଆମେ ବୁଝୁନୁ ଆମେ ଲୋକମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସିକିନା ଆମର ସେଠି ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ମତେ ଜଣେ ଫୋନ କଲେ ରାୟଗଡାରୁ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସାମୁଲ ଖରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଜାଣିଥିବେ ବୋଲୁଛନ୍ତି ଦେଖ ଏକାଥର 2 ଦିନ ପ୍ରଚାର ଦରକାର ତାଙ୍କୁ ଆମକୁ ଏଇ ଅଞ୍ଚଳ ଲୋକ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା କି ସମୟ ଏଇଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାର ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖେ ମତେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନବରଙ୍ଗପୁରର ସେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ଠିଆ କରେଇଦେଲେ ଏ ବାପା କେଡ଼େଟା ଏଇଟା ମତେ ବି ସେ କେବେ ଠିଆ କରିବେ କି ଝାଡ଼ିଦେବା ଭଲ କିଛି ଲୋଭ ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଗିଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସ୍ୱର୍ଗ ଜଗିଛି ମୁଁ କହିବି ଯାଇକିନା କାହା କହିବି ଆକୁ କହିବି ତାକୁ କହିବି ଲୋକମାନେ ଜଗି ନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବଦନାମ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି ସେ ପାଷ୍ଟର ପୁଣି ଏମିତି ଥିବେ ଗୋଟେ ଥର ବିବାହ ଦେବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ ଆମକୁ ଗାଳି 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 କି ପାଇଁ ଆଉ ଗାଉନ ନାହିଁ ବିବାହ ଦେବାକୁ ଆସିଛି ଆମେ ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ସାର୍ଟ ପିନ୍ଧି ଯାଇଥିଲୁ ବୋଲେ କେମିତି ଆରେ ବିବାହ ଦେବା ସହିତ ଗାଉନର କି ସମ୍ପର୍କ ଅଛି ଏମିତି କହିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଗାଉନ ପିନ୍ଧି ବିବାହ ଦେବା ଲୋକ କେମିତି ସେ ବିବାହ କେମିତି ଆଉ ବିନା ଗାଉନରେ ଆମେ ବିବାହ ଦେଇଛୁ ସେମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଖୁସିରେ ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି এইটা যাক ଲୋକମାନେ ଏଇଟା ନାହିଁ ଆମ ପାଖରେ ଏଠି ବାଙ୍ଗଲା ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚର୍ଚ୍ଚ ଏଇଟା ମାଟି କାମ ମାନେ ଅଛି ଏଠି କରେଣ୍ଟ ମିଶାନ ନାହିଁ ଲୋକ ଏଇଟା ଆକା ଦେଖିବେ ଏଇଟା ପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆମେ କେମିତି ରହିବାର ଅଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପାଇଁ କଣ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚ ଲୋକ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାର ଅଛି ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚର ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନାହିଁ ମତେ ବହୁତ ବହୁତ ଟେନସନ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ରଖିଛନ୍ତି ଏବେ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଗୋପନରେ ହେଲା ଗୋପନରେ ମୁଁ ଗୋପନରେ ନିର୍ମିତ ମାନେ ମା ପେଟରେ ଛୁଆକୁ କେମିତି ତିଆରି କରିବେ ଦେଖେଇକିନା ନା ଲୁଚେଇକିନା ଲୁଚେଇକିନା ଏବେ ଆମକୁ ଲୁଚେଇକିନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବୁଝନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ ବଡ ବିଶପ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଅଛି ମାତ୍ର ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପରମେଶ୍ୱର 26,000 କଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏବେ 5,000 ମିଶା ହେଇନାହିଁ 2-3 ହଜାର ମଧ୍ୟ ହେଇନାହିଁ କାହିଁକି ସବୁ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କଠୁ ବେଶୀ ଜାଣିଛୁ କି ଆମେ ନା ତାଙ୍କଠୁ ବଡ ପଦ ନା ବେଶୀ ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ଗୋପନରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି
ଗୋପନରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଲୁଚେଇକିନା ଆମକୁ ତିଆରି କରିବେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଣ୍ଠଉଛୁ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ପାଇ ଆମେ କାନ୍ଦିଲା ବେଳେ କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, କିଏ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଏତେ ଗାଳି କରିବେ, କାନ୍ଦ ଲାଗିବ। ଏବେ ଘରେ ଛୁଆକୁ ଯଦି ହାତରେ ମାଡ ହେଇଗଲା, କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? ବାପାକୁ ଦେଖେଇବ କି ନାଇଁ? ମାକୁ ଦେଖେଇବ। ବାପାକୁ ମାଡ ହେଲେ କାହାକୁ ଦେଖେଇବ? କାହାକୁ আর দেখা দেখি নাই নিহারে, ନିଜେ ଆକା ରହିଯିବା କଥା। ସେମିତିକା ପ୍ରିୟ ମାନେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଯୋଉ ବାଗରା ଚର୍ଚ୍ଚରେ କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଗୋପନରେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଲୁଚେଇକିନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଆମକୁ ସେମିତି କରି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ତାହା ପଛେ ଆମେ ତିଆରି କଲା ପରେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ ମଧ୍ୟ ରଖାଯିବ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସେଇ ଷ୍ଟେଜରେ ରଖିକିନା ଆମକୁ ଦେଖେଇବେ, ଦେଖ এটা ହେଲା ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ରାଣ୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এটা ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମେ ତିଆରି, ଏମିତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିବୁ, କେମିତି ତିଆରି କରିବୁ? ଏମିତି ତିଆରି କରିବୁ। ଏବେ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟ ଆସିବ ସେ ଦେଖେଇବାକୁ ଚାହିଁବେ, ଦେଖ ଆମେ କେମିତି ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ। ଗଲିଆତ ଭାବଲା ଆଙ୍କର ଆଉ କିଏ ନାହାନ୍ତି। ଦାଉଦଙ୍କୁ କେମିତି ସେ ତିଆରି କରିଥିଲେ? ଗୋପନରେ ତିଆରି କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିଲେ, ଘରେ ମିଟିଂ ଅଛି, ମାତ୍ର କହିଲେ ଏ ତୁଇ କି କାମ ଦେବୁ ରେ, ଯା ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯା। ଛେଳି ଚରେଇବାକୁ ଯାଇଥିଲା ସେ। ପ୍ରିୟ ମାନେ ଆମେ ଜାଣିବା ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। କେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି? ଗୋପନରେ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇକିନା ଆମକୁ ତିଆରି। ଦୁନିଆର ଲୋକମାନେ ଏଠି ଭିତରେ କଣ ହଉ ଜଣା ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଆମକୁ ଜଣା, ଆମକୁ ସେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣିଛନ୍ତି। ତିଆରି କଲା ପରେ ଜଣ ଜଣକୁ ବାହାରକୁ ନେଇ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବେ, ଦେଖେଇବେ, ଦେଖ ସ୍ୱର୍ଗର ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି ଥିବ, ସ୍ୱର୍ଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ରାଣ୍ଡ କେମିତି ଥିବ, ଏମିତି ତିଆରି କରିବେ। ଏଇଟା ଦୁନିଆର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ମାନେ ପାରିବେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ସେମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ଦରକାର ନାହିଁ। ଆମକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ଏକଲା ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କେହି କହୁନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୁ ପରିବାରରୁ ଆଇଲି, ମତେ ଏକଲା ଅଛି, ମୋ ପାଇଁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଦୂତ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ସ୍ୱର୍ଗର ସବୁ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଅଛି। କର୍ନେଲିୟ ଘରେ ଯୋଉ ମିଟିଂ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାଗଲା, ଏଟା କୌଣସି ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ହେଇନାହିଁ, ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ପ୍ଲାନ କଲା। ସ୍ୱର୍ଗ କଲା ନାଇଁ, ଏକୁ ନେଇକି ତିଆରି କର। ବୁଝନ୍ତୁ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ କିଏ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା? ପିତର 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା। କଣ ପାଇଁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲା? ଭିତରେ ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ କମ ଲୋକ ଭାବୁଛ, ମେଡିକାଲରେ ଲୋକ ଢୁଲେଇ ଦେଇକିନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଆଇବା ଲୋକ, ଏଟା କିଟା? ଏଟା ଏ ମାନେ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ, ମୁଇଁ ଆସିବି, ମୁଇଁ କମ ଲୋକ କି ପ୍ରଭୁ ବୋଲି କହିବେ କି ନାହିଁ? ସେତେବେଳେ କଣ ଟିକେ ଆଇବ? ଏଟା ଗର୍ବ ଟିକେ ଆଇବ। ସେ ଗର୍ବ ଲୋକ କଣ କରିବେ? ଗର୍ବକୁ ଭାଙ୍ଗବାର ଅଛି। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଟିକେ ଗର୍ବ ପଳାଇବ, ଆମର ଚର୍ଚ୍ଚରେ ମୋର ପରି କିଏ ଅଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦରାଟା ବୋଲିବେ କି ନାହିଁ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖିବେ, ଓହୋ ଆକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମାତ୍ର ଆ ପାଖରେ କଣ ଅଛି? ପିତର କଣ କହିଲା? ପ୍ରଭୁ ଏ ସବୁ ଦେଖ ଦେଖ ଦେଖ, ଏ ତୁମର ସେ ଯୋଉ ବୁକେ ଲାଦି ହଉଛି ନାଇଁ, ଏ ଜନ ଏ ବିଷୟ ତୁମକୁ ଛାଡିଯିବ। କିଏ ଯିବ ନାହିଁ? ମୁଁ ହିଁ ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ କମ ବୋଲି ଭାବୁଛ କି ତମେ? ଯୀଶୁ କଣ କଲେ? କହିଲେ ପିତର କୁକୁଡ଼ା 3 ଥର ନ ଡାକବା ପୂର୍ବରୁ ତୁମେ ମତେ ହେଲେ ମିଶା ମାନୁ ନାହିଁ। କଣ ବୋଲି କହିଲା? ମୁଁ ତୁମର ପାଇଁ ମରବା ପାଇଁ ରେଡି ଅଛି। ସେମିତି ଲୋକ କଣ କଲା? 3 ଥର ଅସ୍ୱୀକାର କଲା। ତାପରେ ସେ ଅସ୍ୱୀକାର କରବାଟା କଣ? ତାକୁ ଭାଙ୍ଗିକିନା ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି।
आमको भांगती से परमेश्वर केमती तैयारी करबे भांगी भांगी कि ना तैयारी आमे निजको नम्र करबा आमर चर्च रूल रेगुलेशन कौन को गोटे भाई गोटे टिकल मारदेला कौन में मारुछि आमको भांगवा केवल गाड़ी कर केवल कौन कहीदेला कहते कि नहीं भल सब जाए तुम किए कहू न कौन पे आमको तैयारी करवा देखबा गोटे चिमटी देखबा चिमटी देखला पर नहीं की बात तो हैला पर कहबे नहीं कि नहीं नहीं एरा टिके ही नहीं था बोला बच्ची सेमिति भावरे परमेश्वर तैयारी कर कौन पे डाकी चंती आम ना को तल को पकेबा पाई नहीं आम ना को उठे कि ना ऊपर को नेबा पाई डाकी मु बहुत खुशी मोर पर गोटे साधारण लोक बहुत अल्प पाठ पढ़ी से लोक को ऊपर को उठाऊ दिन को अनेक कॉल गुड़िक आसो मो पाखे दुख कष्ट गुड़िक लोक मैंने कहवा किए जानी मु भाई मुझे मामू मुझे पास्टर ना काका ना कौन ना पास्टर आज्ञा तुम वाक्य आमको भल लगे तुम शिक्षा आमको बहुत पसंद ये सब किए कर प्रभु कर भांगी पड़ते छोटिया काम अच्छी मुझे मोर काम को आरंभ करी मु गोटे प्रार्थना करी प्रभु मत बेसी टंका दरकार नहीं दिन को 10 टका मिले मत है किए अच्छा आमर किए ना मुझे इलेक्ट्रिक पाइप काम करने बाहर से मत 2000 टका दरकार थिला मु कहली 2000 टका मिलबो बोल कहले रेंची दिटा किनबी आ कौन कौन जाक से चूड़ी काटवा डाई किनबी से टंका नथिला मो छोटिया रे मु आरंभ कर बहुत छोटिया रे कोन पास्टर के मते एनकरेज कले निर्मल तुम इलेक्ट्रिक काम करूछ तो तुम गोटे काम कर पाइप काम मत कर तापछे मु तांकु कहली आ मागली गोटे 5000 टका दियो तो आज्ञा मु किछि दिन पर फेरे देबी से मते देले पैसा से तांकर से दान को मु केबे भूली पाइ मु फेरे देली नहीं तांकु मु कहबा पाइ चाहे आमे छोटो अछु भावंतु नै ए छोटो लेका रहि जिवा बोल नै परमेश्वर हमको बड़ करबा पाइ चाहउछन प्रेज द लॉर्ड बढ़ेबा पाइ चाहउछन खाली गोटे विषय हमर अंतःकरण हमर काम प्रति सिद्ध न था हमर अंतःकरण आमानको दुनियार विषय प्रति सिद्ध न थाओ आमर अंतःकरण सदा प्रभु को प्रति सिद्ध रहिबार अछि तांको आड़